Utukufu wote tunamrudishia Mungu wetu, yeye ambaye anastahili kuabudiwa peke yake. Jehova Jire, Jehova Nisi, Jehova Rafa, Jehova Shalom, El Shaddai, Elohim, Elolam, Elioni, Mungu wa milele, Mwenyezi Mungu wa zamani zote, kimbilio la vizazi vyote, mwanzo na mwisho, tumaini letu, msaada wetu, peke yake anastahili kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine, hakuna Mungu mwingine, hakuna Mungu mwingine, ni yeye tu peke yake. Haleluya, jina lake litukuzwe milele na milele. Amen. Haleluya. Tunaendelea na neno kuhusu wadada na wamama. Wapendwa, kama tulivyoanza kusema, neno la Mungu kwa siku ya leo linaendelea kutuonya. Tukikumbushana neno katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura 2 mstari wa 15 mpaka 17. Neno la Mungu linatuambia, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amena, amena, amena. Tumefunuliwa ndugu zangu, ya kwamba katika siku hizi hali ya wadada, hali ya wamama imeenda mbali sana. Kutaka kupendeza mwili zaidi inaleta mtu kuwa na hali ya tamaa, kuabudu sanamu, kujivuna, uongo, wizi, wivu, uzinifu, uasherati, kiburi, uchafu, uvivu, masengenyo, kukosea wazazi adabu, kutokuheshimu waume zetu na mambo yanayofanana na hayo. Na haya yote ni machukizo mbele za Mungu. Mungu atusaidie, Mungu aturehemu. Basi dada zangu na mama zangu, wenzangu wapenzi, kupitia picha ninatafuta kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Kuna watu umekwisha kuona zimoja, lakini tuendelee tu kuhimizana, furaha yetu tuonane mbinguni. Haleluya. Furaha yetu tumpendeze Mungu wetu, tumupe moyo wetu, tumupe nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Hiyo ndio furaha yetu. Tupendeze roho ya Baba aliyetupenda, roho ya Baba aliyetuumba, roho ya Baba, haleluya, anayetupatia uzima wa milele. Mungu wetu atukuzwe. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ.
force ton Christ pour te garder. Jésus est tout puissant, la force dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force ton Christ, la force ton Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole de Dieu dans Galates 5, 19 à 21 et puis du 24 à 26. Alléluia. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Que le Seigneur nous vienne en aide. Tu peux y arriver. Jésus qui m'a libéré et délivré peut aussi le faire pour toi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Nani aweza kuniweka huru? Ni Yesu Mwokozi. Yesu Mwokozi. Nguvu kushinda nipate kwa nani? Kwa damu ya Yesu Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu kuu kati damu ya Mwokozi.
kati damu yake Yesu. Nitawezaje kuvunja tamaa kwa damu ya Yesu? Damu ya Yesu nikaribie kisima cha hai, kisima cha damu ya Yesu. Kuna nguvu ya ajabu kuu kati damu ya Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu kuu kati damu yake Yesu. Nitawezaje kuoshwa moyoni kwa damu ya Yesu? Damu ya Yesu nitakasike katika kisima cha damu ya Yesu. Kuna nguvu ya ajabu kuu kati damu ya Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu kuu kati damu yake Yesu. Nitawezaje kutenda vizuri kwa nguvu ya Yesu? Nguvu ya Yesu. Nitawezaje kufika mbinguni kwa nguvu ya damu ya Yesu? Kuna nguvu ya ajabu kuu kati damu ya Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu kuu kati damu yake Yesu. Kuna nguvu ya ajabu kuu kati damu ya Mwokozi. Kuna nguvu ya ajabu kuu kati damu yake Yesu. Haleluya, haleluya. Kuna nguvu ya ajabu katika damu ya Mwokozi. Bwana asifiwe sana. Hapa ninakumbuka ni wakati ambapo nilikuwa nikitafuta kweli uso wa Mungu. Nikitafuta uso wa Mungu, nimjue Mungu kweli kweli. Na hapa nilikuwa nikiwa katika hali ya mafungo na maombi. Karibuni miezi 5, sikuli, sinywi asubuhi mpaka jioni. Nikiuliza Mungu, nikitafuta Mungu, Bwana asifiwe sana. Mungu atukuzwe sana. Na mkutafuta uso wa Mungu nilikuwa ule mtu tuseme nje. Nilikuwa ningali nikiongeza vitu fulani. Sasa hapa ndugu zangu, mnaona ninavaa chapeau perike ya kuongeza. Lakini nilikuwa tu katika hali ya maombi na kutafuta uso wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Na hapa imekuwa jioni. Tumemaliza kanisa. Nilikuwa nikiwa tu na roho ya furaha katika kutafuta uso wa Bwana. Mungu atusaidie sana. Mwili ulikuwa umeanza kupunguka polepole sababu ya maombi na mafungo, lakini nilikuwa na furaha ya ajabu sana. Hapa nimekumbuka tulikuwa katika mkutano moyo wa Injili. Na ninapoonyesha picha hii imenikumbusha nilikuwa katika inji moja, tulikuwa katika inji moja pamoja na jamaa. Na huko nilifungulisha tuseme salon wala salon de beauté.
juu ya kupendeza, tuseme nikafungulisha salon, tuseme nafasi ya kutengenezesha wamama ili kupendeza zaidi. Ilikuwa wamama na kulikuwa mahali ya wababa, na hiyo salon ilikuwa inaitwa VIP. Maana ilikuwa nzuri sana, tena kubwa sana, kupendeza. Sababu ilikuwa kitu ambacho nilikuwa nikipenda sana sana kabisa. Mimi kupendeza ilikuwa fasi, niseme fasi ya kwanza, ilikuwa nakamata fasi ya kwanza katika maisha yangu. Mungu atusaidie sana. Na katika inji hii wamama wengi sana walikuwa wakijitoa sana sana katika njia hiyo. Ilikuwa ikileta pesa sana, ilikuwa ikiingiza pesa sana kwa wanaokuwa na masalon de beauté. Mungu atusaidie. Basi katika salon hii, wakati nilikuwa ndani, nilikuwa na telefoni mikononi mwangu, nilikuwa na simu mikononi. Hapo nikaona katika simu wanaandika Mungu. Katika kioo ya simu, tuseme ekran ya simu, wanaandika Mungu. Nikashituka, na niko mule msalon de beauté. Nikashituka, nikasema hii inatafuta kusema nini? Mungu. Haikuwa sema wananiandikia SMS wala wananiandikia hapana, lakini ilikuwa katika ekran. Basi haikupita muda kama ni ile siku wala muda wa siku fulani, sikumbuki tena vizuri, hiyo simu ikapotea. Mungu atusaidie sana. Nikashangaa sana. Na kwa nyakati hizo, muda wa miezi fulani, nikazaa mtoto, akaishi siku moja katika hiyo nchi ya kigeni, akafariki. Na waza wamoja wamekusha kuona mahali ambapo tuko tunamzika mtoto, ilikuwa hiyo. Na hapo ndipo macho yangu yalifunguliwa sasa. Mungu alikuwa akinitafuta tangu mbele, lakini nilikuwa sielewi. Lakini mtoto alipofariki, hapo ndipo macho yangu yakafunguliwa. Mungu atusaidie sana. Na njoo vraiment nikaanza kutafuta kabisa uso wa Mungu, na akaanza kuniongoza, kuyafungua macho yangu, nikaanza kuona mambo ambayo sikukuwa naona, nikaanza kuelewa mambo ambayo sikukuwa naelewa. Ilikuwa katika inji hiyo ya kigeni. Mungu atusaidie sana. Sasa hapa ni mkutafuta Mungu katika hali ya maombi. Nikamwambia Baba, wanakuja kutuambia kwamba, wengi wanatuambia kwamba kusukiwa ni dhambi, kukuwa na tuseme kutia maproduit ni dhambi, vitu mingi wanatuambia ni dhambi. Mimi napenda uniambie. Mimi napenda nielewe. Mimi napenda nijue Baba kama ni dhambi, hizi nywele nitazikata. Sababu ninajua katika salon hii, hapo kwenye nilikuwa na hii chumba, hii salon de beauté, wakati walikuwa wakinitengeneza nywele, nilikuwa nawaambia musikate kusikue hata moja ambayo itatoka. Maana nilikuwa ninapenda nywele zangu sana kabisa zisiharibike. Nilikuwa nikizitunza ya namna ya ajabu. Lakini hapa nikafika kiwango kusema, Mungu wangu Baba, kama ni dhambi uniambie, nitazikata leo nitazikata. Nakumbuka siku moja niliingia katika kioo nyumbani, nikaanza kukata kipande kidogo, lakini roho nikasikia hainiruhusu kukata nywele. Mungu atusaidie sana. Nikasikia hapana, sitakata nywele zote. Sisikie mimi nafunguliwa kukata nywele. Hapo tulipokuwa katika huu mkutano, kulikuwa mahali ambapo walikuwa wakikatisha nywele, wakitengeneza makucha, kulikuwa vitu vingi sana. Nikaenda, ningali katika maisha ya maulizo. Nikaenda nikamwambia mnipunguze nywele. Wasi wakanipunguza nywele, lakini sikuzikata zote. Mungu atusaidie sana. Basi niliporudi nyumbani, nikaenda najiuliza tu kuhusu nywele, kuhusu kujipamba. Nilikuwa nikijiuliza mimi, sababu hayo ni mambo ambayo yalikuwa yakinitawala. Nilikuwa nikiyapenda sana. Na nikasikia roho inanisukuma sana kwa vile vitu ambavyo ninapenda sana, vile ambavyo ninajitoa hapo sana. Na pale, je, Mungu yuko pale? Je, vile havikamati nafasi ya Mungu? Basi Mungu wangu akanisaidia kuendelea kujua zaidi. Lakini kwa kweli sikusikia sauti ya kuniambia ukate nywele zako. Sikukata nywele. Mungu atusaidie sana. Basi
mkuwa na hali hiyo ya kutokukata nywele, nikaanza kusikia roho inafurahia sana uumbaji wa Mungu. Roho inaanza furahia kila kitu ambacho Mungu alifanya. Roho inaanza furahia matendo makuu ya Mungu. Nikaanza sikia roho inaanza furahia Mungu ya namna ya ajabu. Roho inatoka kwa vile vilikuwa vinanivuta tamaa ya mwili, kujipamba, kujipendeza sana. Nikaanza sikia roho inanivuta kwa Mungu. Basi nikasema nifanyeje? Nikamwambia Mungu, Baba, si wa Afrika, wa mama wa Afrika, nywele zetu zinakuwa nzito sana, ngumu sana kuchanua. Nilikuwa nikipitisha kichanua hivi, wapi kichanua iko ngumu kupita. Nikamwambia Baba, nipatie basi ruhusa. Ninakupenda sana na ninapenda nikutukuze katika mwili wangu. Natoa mwili wangu kwa sadaka kamilifu mbele zako. Lakini nashindwa na kukata nywele, nasikia roho inanikataza nisikate. Nifanyeje? Nipatie basi nguvu, uniwezeshe. Lakini nikaendelea kuuza produit za kuregezesha nywele, nikaendelea kudefrize. Mwisho hatua na hatua, kama vile mnaona picha ile ya mbele, nilikuwa nikitafuta uso wa Mungu. Sikuacha vitu vyote kwa limoya, hapana. Vilikamata miezi ya kutosha sana. Nikaanza kuwa na kusukiwa, nikaacha. Nikaanza kuwa nasukula nywele yangu kila mara na nikakuwa naichanua. Na nikakuwa nasikia naanza kujifurahia zaidi, nafurahia gisi Mungu aliniumba. Nikaanza na ninapendeza zaidi. Sikuwa tena naangalia ile gisi nilikuwa mbele. Ile ya mbele nikavisahau. Sawa vile neno la Mungu linasema, mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita na sasa mambo yote yamekuwa mapya. Kwa kweli mimi nilikuwa mpya ndani na nje. Mungu atusaidie sana. Mambo yangu yote ikabadilika. Historia yangu yote ikabadilika. Nikaanza ona tu Mungu na uweza wake. Mungu na upendo wake. Mungu na uumbaji wake. Na nikaanza ona ninapendeza katika uumbaji. Kwa kubaki jinsi nilivyo, jinsi Mungu alivyoniumba. Na kwa kweli na mpaka hivi, Mungu asifiwe sana. Mpaka hivi naendelea kabisa kufurahia Mungu wangu. Wapendwa, kama vile nilivyowaambia jameni, kukua vitu vingi, kutaka kupendeza zaidi, inaweza ikatuma usifanye lile ambalo Mungu amependa ufanye. Nimewakumbusha ya kwamba Mungu ana mpango sana mzuri kwa ajili ya wadada wa mama. Na Mungu mara anapana mission, anakupatia kazi kubwa sana. Lakini kama ungali unatia roho yako kwa vitu vya kupendeza mwili sana, roho yako iko pale, hauwezi ukaweza kazi ya Mungu. Mimi nilielewa kwa nini Mungu aliruhusu niache. Sababu kazi aliyonipa ilikuwa kubwa sana, iko kubwa sana. Na ningeendelea mwende hali ya kutaka kupendeza, singeweza kazi ambayo Mungu amenipa. Mungu atusaidie sana. Sawa vile katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura 17:38 mpaka 40, tunajua habari za Daudi alipotafuta kwenda kupigana na Goliati. Alienda kwa mfalme Sauli. Sauli akampatia vitu vyake vya vita. Akaanza kumvalisha vitu vya vita, tuseme vitu vyenye viko artificiel, vitu vingi vya vita akaanza kumupatia, lakini Daudi alipovijaribu akashindwa. Bikakuwa vizito, anatafuta kimbia wapi, anatafuta fanya hivi wapi, akasema hapana, sitaweza, akavitoa. Hiyo kwa kweli hiyo nikafunuliwa zaidi kuhusu hiyo hali. Tukiwa vitu vingi, makucha ya isiyo kwa makucha ya kweli, makucha tu ya mafozo. Mara Kiswahili inakuwa nguvu kidogo. Wala kutia tuseme mameshi. Wala unapenda kutia sabuni ya kubadilisha sura. Ni vigumu kutumika kazi ya Mungu kweli. Ndugu zangu, unaona wanaume wengi wanaweza kazi ya Mungu sana kuliko sisi wa mama. Kwa nini? Sababu hawajitimu vitu vingi. Ukiona wanaume wanakuaka simple, wanakuaka tu hali ya unyenyekevu kwa kweli. Ingawaje wana madhaifu mengine, lakini kwa ngambo ya mwili hawajitimu vitu vingi. Na kweli wanatumika kazi, kama ni kupanda milima, kama ni wapi, kama ni kushuka, kama ni nini, kama hawajitimu vitu vingi.
kwa kweli wanatumika kazi ya Mungu. Na sisi Mungu anapenda tusimame. Mungu atusaidie sana. Na adui aliona kupitia hii njia atatugandamiza, na kweli anagandamiza wamama kusudi wasitumike kazi ya Mungu. Hapa nilikuwa katika namaliza kulima, nilikuwa nikilima kazi ya shamba. Mikono inapasuka. Unaanza ona makapala kwenye mikono. Lakini kama huku ungali unajiangalia, hauwezi kaweza. Mara utaenda katika mwingine fulani, Mungu anakuambia onesha wamama gisi ya kulima, onesha wamama gisi wanapashwa endelesha maendeleo, fundisha wamama. Hautakuwa unasema tu kukinywa, lakini na unapashwa kutumika. Mungu atusaidie sana. Mara unaenda kwenye mulima. Nakumbuka tulikuwa tukienda kuomba kwenye mulima muda wa siku fulani. Mara huko jua iko kali. Na kama umetia hiyo unazoea kutia sabuni ya kubadilisha mwili, utatoka kule mweusi, utakuwa na matampo, utaharibika. Ndio maana ni rahisi, ni vizuri zaidi na kushauri kuachana na vile kusudi utumikie Mungu kwa urahisi. Mungu atusaidie sana. Unaweza ukaenda katika jangwa, mahali fulani ambapo hauna nafasi tuseme ya kutia ya kubadilisha nywele zako, ya kubadilisha. Unashindwa, wala unakosa hata maji. Unakosa vitu, lakini kama uko na uasili wa uko naturel, useme unakosa mashampoo ile masabuni ya ajabu, unaweza ukanawa facilement na urahisi wote. Unaweza kuwa na maisha ya urahisi mahali pote ulipo, kama hauongezi vitu vingi. Hiyo ndio natafuta kusema. Mungu atusaidie tuendelee kuelewana. Mungu atuwezeshe kwa kweli tuelewane. Ni ajabu sana. Mungu mkuu, Mungu muweza wa yote, anapenda tumtumikie kwa roho yote. Na akitutumikisha kwa roho yote, hata kama mikono ipasuke, hata kama mwili ubadilike, hata kama nini ikue, ndugu zangu, uko nasikia tu uko na raha, uko na amani. Hautasikia tena haya ya kutoka nje. Sababu ninakumbuka mbele, singetoka nje hivi, singetoka niende safiri muhali yenye hapana. Ningepasha kutwala muda kama vile mtu mwenye iko natafuta kufanya ndoa, kujitayarisha. Lakini hivi nimekuwa huru. Bwana akiniambia leo uende Amerika, uende wapi, Afrika, uende Europa, niko tayari kwa muda ule. Bwana asifiwe sana. Sitangoya tena nianze jitayarisha, bataniona, batasema nini. Hapana, najitayarisha hali ya kimungu, na Mungu ananisaidia, naenda, na ninapofika kule ninapendeza tu. Bwana asifiwe. Tupendeze katika Yesu, tupendeze kiungu. Mungu atusaidie sana, hapana kidunia. Ndugu zangu, nani isipokuwa Mungu? Nani isipokuwa Bwana wa majeshi? Nani isipokuwa El Shaddai, Baba wa milele, anaweza kutuma mwanadamu awe na hali kama hii? Nani anaweza kunifanya hivi mimi Mireye Mitamba, jinsi nilivyokuwa mbele? Sikukuwa naona tena kufa. Sikukuwa naona tena watu watacheka. Sikukuwa naona tena sehemu ili haipendezi. Hapana, ndugu yangu, ndani yako muna mali. Ndani yako muna vitu vya ajabu. Ndani yako muna utukufu wa Mungu. Ukubali mafundisho ya Bwana. Ukubali maono ya Bwana. Ukubali maonyo ya Bwana. Bwana anapokuonya, kubali. Bwana anapokuita, kubali. Sahau apparence, sahau kujipendeza, sahau vyote. Kubali kwanza sauti ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Hapo nilikuwa tu katika hali ya mafungo na maombi. Mwili ukapunguka. Lakini sikukuwa naona tena yale yote, ndugu zangu. Mungu ni wa ajabu. Ndio maana nilisema tena mbele katika mikanda iliyopita, ogopeni Mungu mwenye uweza wote, sababu ana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Unapocheka, unapotembea, usijivune, usijiinue. Maana Mungu anaweza kwa dakika fulani tu maisha ya mwanadamu inaweza kubadilika. Tumtumikie na uoga na kumpenda. Haleluya.
Siku moja hapa nilikuwa nikisafiri, nikakutanana na dada zangu, mkubwa na wa kwanza, wa pili, na mimi ni watatu. Mungu atusaidie sana. Waliponiona walilia. Kutumikia Mungu ni ajabu. Kama Mungu angali anakuita kwanza, angali anakufundisha katika hali ya mafundisho, ni ajabu. Walilia sana. Nakumbuka hata siku zilizopita, kwa miaka ambayo ilikuwa ikipita, wengi walikuwa wakilia wakijiuliza amegonjwa, amekuwa na hali gani, ni nini hiyo? Hawakuelewa ya kuwa Mungu ana uwezo wote wa kubadili maisha ya mwanadamu. Ndugu zangu, mimi nimebadilishwa ya kweli. Nimekutanana na Yesu mzima. Nimekutanana na Yesu wa kweli. Yesu, haleluya. Nimekutanana na Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Mungu wa manabii, Mungu wa mitume. Huyo ndiye Mungu nimekutanana naye. Sio hadithi, sio historia. Nakumbuka siku moja nilikuwa nikijipaga mafuta muda wa miezi mingi, mafuta ambayo nilikuwa nikifurahia sana tena sana. Masiku zikapita, siku za kutosha ambazo sikukuwa tena napata ile mafuta. Lakini roho yangu ilikuwa nasikia ile mafuta na nikosa, nikasema siku tu ndapata pesa za kutosha, nitauza kile mafuta. Kwa kweli nitauza kile mafuta. Baada ya miezi mingi, nikakiapata pesa, nikaenda nikanunua ile mafuta. Nikakuja kunyumba nikafurahi sana kuona nimepata ile mafuta. Basi nikasikia sauti ya Mungu kwa kweli inaniambia kwa haki, mwanangu, kwa nini umefurahi hivi? Kwa nini umefurahi? Nikasema nimefurahi sababu nimepata mafuta ambayo nilikuwa nikitafuta siku za kutosha. Pale Mungu akaniambia, na mimi hivyo ndivyo nilivyo. Ninapoona mtu ambaye nilikuwa nikipenda afikie mahali ambapo ninapenda, muda wa siku nyingi namtafuta kwa kazi yangu, simpati wala haiko tayari. Anapoelewa, ninapompata kabisa, naona hapa ameelewa, ninasikia roho yangu inafurahi. Dada, mama, Mungu anakutafuta. Uko na vitu vingi sana ambavyo Mungu anaweza kutumika pamoja na wewe. Sasa karibu kwa Yesu. Karibu kwa Yesu. Unapofika mikononi mwake utashangaa. Mara unaona maono, mara unaweza ambia mtu mambo, mara Mungu anakufunulia mambo, lakini msogelee zaidi. Ujikane, ujisahau. Umpe Yesu nafasi ya kwanza, utashangaa mambo utaanza ona unashangaa. Na dunia nzima inashangaa. Mungu atusaidie sana. Inashangaa. Haleluya. Una uzima ndani mwako. Na unapaswa kwanza kufa ili uzima ule uonekane. Unapaswa kwanza jisahau ili uzima ule uonekane. Mungu atusaidie sana. Mungu atuwezeshe sana. Huwezi ukapana uzima kama ungali hai. Unapaswa kwanza kufa, kisha ule uzima unafufuka, na ule uzima na njoo unaanza pana. Hapa natafuta kusema juu ya wanawake walioolewa. Niliongea na wamama fulani wakasema, dada, sisi ukisema waache kupendeza, kwa kweli tunaogopa waume zetu wataenda nje. Wataanza kutafuta watoto wadogo, wataanza enda makahaba. Mungu atusaidie sana. Nikamwambia ndio nakuelewa, lakini tujue ya kuwa kuko kupendeza na kupendeza. Niliwaambia kuna kupendeza ya namna mbili. Kupendeza kama vile mama aliyeokoka, kama vile dada aliyeokoka, kuwe tofauti kati ya watu wa dunia na wa Kristo. Lakini masiku ni confusion. Tunachanga na vitu vinaharibika. Na tena kitu inaweza nikasema, kujimakia, kupenda kupendeza, kuongeza haiko ile njoo itatuma mume wako
asiende nje. Mara wengi wanashangaa, wanaanza ona waume zao wanatoka wanaenda na watu wao wa kazi, mtu ambaye sijui niseme nini. Adui akisha kuingilia, ndugu yangu, anaingia. Ndio maana tujipambe ndani ya Yesu. Uzuri wako hauko ndani ya makiaji. Uzuri wako hauko ndani ya kujipamba ya nje ya kidunia. Hapana, udanganyifu mtupu. Unaweza ukajipamba ya namna ile, nivo yote ile, lakini mume kama takudanganya tu. Jipambe ndani ya Yesu. Haleluya. Ingia katika chumba chako cha ndani, mwambie mshauri wa ajabu, mwambie kiongozi wa ajabu, nifanye nini? Niishi namna gani? Nivae namna gani? Nipendeze namna gani? Najua kumwanzo ni vigumu, kumwanzo ni shida, lakini mwisho na mwisho Mungu anapatia mtu ushindi. Wamama, niwaambie siri. Na mimi nilikuwa visito. Mume wangu ilikuwa ajabu sana. Mume anaangalia yeye jinsi alivyo, hali yake, akikutanana na wenzake, tuseme madokter, professeur, kisha kiwaza hali ya mke wake. Mume wangu alilia sana, ndugu zangu. Alilia sana kumwanza, lakini kwa leo nani kama Mungu? Nani anaweza kasimama mbele zake? Mungu alimuelewesha. Na leo anashauri, anaweza kaniambia, lakini anajua nimemupa kwanza Yesu nafasi ya kwanza. Nimejipamba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mungu atusaidie. Na wewe kwako ni vile, usiogope. Maisha ya mume wako iko mikono ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Maisha iko mikono ya Mungu. Mpatie Mungu mume wako. Usijipatie yeye wewe. Mupe Mungu mume wako, naye atajishughulisha. Anasema ujishughulishe na kazi yangu, na mimi nitajishughulisha na maisha yako. Sio hadithi, niko nawaambia kweli kabisa. Katika kitabu cha Marko, mnaweza mkasoma nyumbani, katika haya ya 10 mstari wa 17 mpaka 24. Mtu mmoja alienda akamuuliza Bwana Yesu, mwalimu, nifanyeje ili nirithi ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia, wazijua amri? Akasema ndio. Akaanza kumwambia amri: usiue, usiibe, usizini, usitamani. Mungu atusaidie. Bwana Yesu akamwambia, unazijua amri? Akasema ndio, nazijua na nimezishika tangu utoto wangu. Bwana Yesu akamwangalia, akamfurahia sana, lakini akamwambia, imekukosa kitu moja. Umekosewa na kitu kimoja. Uuze ulivyo navyo vyote uwape maskini. Mama, unakosewa na nini? Mama, angalia nini na kukosa. Ndio, hauibe, hauzini, haufanye hivi, lakini je, una muda wa kweli mbele za Mungu? Je, umemupa Yesu nafasi ya kwanza kweli? Wala ile hali ya kupendeza, kutaka kupendeza zaidi imekubeba wakati. Unapitisha muda mrefu sana katika kupendeza, katika mode, katika mondialization, katika vitu ambavyo vinakuya, unasahau. Haupitishe muda na Mungu. Hali yako, tuseme relation yako wewe na Mungu, siano wako haiko ya kweli, ni ya artificiel, ni ya juu. Lakini katika kupendeza sana, mule njoo kwenye roho yako iko sana, wakuone uonekane. Umepungukiwa na nini? Jichunguze mama, jichunguze dada, umepungukiwa na nini? Bwana Yesu anasema uuze ulivyo navyo. Angalia nini imekupungukia. Kama ni ile hali ya kupendeza sana, dada yangu, uiache na kushauri. Heri kuingia mbinguni na jicho moja kuliko motoni na macho yako mawili. Yesu anakupenda. Mungu atusaidie sana. Ninapokumbuka jinsi nilivyokuwa, imekuwa historia sasa. Imekuwa historia. Hapa nilikuwa tu katika hali ya maombi, lakini nilikuwa mtu wa furaha. Na nikaanza kusema na nasema mpaka hivi, mtu asinitabishe.
kwa maana nimechukua mwilini mwangu chapa za Yesu. Ndugu zangu, nilipojua ya kuwa nina thamani, nilipojua valere ambayo Bwana amenipa, sababu katika mafundisho hii, katika kuua mwili, katika kuzika mwili wangu, nilifundishwa mengi, niliona mengi sana, na ninaendelea kuona mengi. Haleluya, naendelea kuona mengi. Mimi sitarudi nyuma, mimi sitarudi nyuma. Walicheka wakacheka, wakasema lakini nakaza mwendo wangu. Nimemfurahia Mungu, nimemfurahia muumbaji wangu. Ninajua siku moja nitamwona jinsi alivyo, na sitajuta hata kidogo kuachana na mambo ya mwili, kuachana na tamaa ya mwili. Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Ndiyo, kwa macho ya wanadamu tunaweza tukaona tumependeza sana, na sisi tunasikia tumependeza. Najua wengi waliniambia, "Hii dada, ni nini? Ni nini? Tulikuwa tunafurahia gisi tulikuwa mbele." Nikasema ndio. Ilikuwa vizuri. Lakini hawakuwa wanajua nini ilikuwa moyo wangu. Nilikuwa mtumwa, nilikuwa mbali. Lakini sasa mimi, ndugu zangu, nina raha. Nina raha jameni. Oje nimuone ya kuwa Bwana yu mwema. Ni sababu mwanadamu anaweza kupatia mwingine roho yake, lakini ungeingia ndani ya roho yangu ungeshangaa. Katika mawimbi, katika zoruba, katika shida, katika maji mengi, katika moto, utaniona tu niko mtu wa raha, niko tu mtu wa furaha, na Mungu ananitia nguvu ya ajabu. Ndugu zangu, kuchanua nywele ambayo ilikuwa nguvu kwangu, nachanua kila siku nywele zangu, nazisukua mara kwa mara, na zinakomaa, na nikiziona ziko naturele vile, ninasema Bwana usifiwe. Wamoja wananiambia, "Je, dada, uko Abrahamista?" Sasa kama niko katika dini ya Kiabraham, nasema hapana, niko Mkristo kabisa. Lakini wanaponiangalia wamoja wanafurahi. Ninajua ni vigumu, kwa nguvu za mwanadamu hawezi, lakini pamoja na Roho wa Bwana tunayaweza mambo yote. Haleluya, katika yeye atutiaye nguvu. Mungu atusaidie sana. Kufuata Yesu sio ya midomo, ndugu zangu. Kufuata Yesu sio ya kusema na midomo, hapana. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo sura 16:24 mpaka 26. Mathayo sura 16:24 mpaka 26. Neno la Mungu linasema, "Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye iokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake?" Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kujitwika msalaba. Ndugu zangu, neno la Mungu likakuwa hai. Nikajitwika msalaba. Nikakubali kusemwa, nikakubali kudharauliwa. Mimi, ndugu zangu, niliitwa katika vikao. Waliniita katika vikao. Watu walilia, watu walinibembeleza. "Mbona ufanane hata mtu ambaye unaishi Ulaya? Mbona ufanane hata mtu ambaye Lakini ndugu zangu, walikuwa wakisema nasikiliza tu. Lakini ninapokumbuka niliyemuona kwa macho yangu, Bwana aliyejidhihirisha kwangu, akanionyesha jinsi aliteswa kwa ajili yangu, akanionyesha jinsi alipigwa kwa ajili yangu, akanionyesha thamani ya roho yangu. Walikuwa wakisema nasikia tu, lakini nilimuona Yesu kwanza. Nikakana watoto, nikakana wazazi, nikakana mume. Sio kwamba siwapendi na sio kwamba sifanye kazi ninayoifanya nyumbani, hapana. Kujikana manake nikajisahau kwanza, nikamuona kwanza Yesu.
Na Bwana akanisaidia, Mungu akanisaidia. Niko na amani na wazazi wangu, niko na amani na mume wangu, niko na amani na watoto wangu, nashughulikia jamaa langu, nafanya kazi yote ile. Haleluya. Ukimupa Yesu nafasi ya kwanza, atajishughulisha na hali yako. Mume wako hata kuacha sababu unasema unaachana na mambo ya mwili kumpendeza Mungu. Hapana, atakufundisha jinsi ya kuheshimu mume wako, jinsi ya kuishi na mume wako, atakufundisha kuwa na adabu. Sababu nakumbuka wakati nilikuwa hata katika mambo ya mwili, mimi nilikuwa mwanamke ambaye sikuwa na adabu. Bwana alikuwa yamaliza kusema, nilishasema kama maneno ngapi. Nilikuwa mtu wa kukosa adabu mimi. Nilikuwa na ndani yangu nilikuwa naona kama niko na fier. Lakini unajua jameni, jameni vitu vingi sikuwa naona kama vile naenda mbali na natambuka mpaka. Nilikuwa naona vitu yote ni kawaida tu. Kawaida, nikikujibia hivi, nikienda hivi, nikisema hivi, naona ni kawaida. Hivi vitu vinavingiza hata mtu katika tamaa. Unaanza sikia tamaa ya uzinifu, tamaa ya uasherati, ya uongo, ya uzinzi. Unaingia mvitu vya mingi vingi. Nilianza kujikuta mvitu vingi sana katika kupendeza mwili. Unaanza jifutia wewe mwenyewe nguvu za giza. Unaanza jifutia wewe mwenyewe wanaume. Unaanza jifutia wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unaanza jifutia. Nilipita katika vitu hivyo. Mungu atusaidie sana. Mungu anapenda tuokolewe. Mungu anapenda tuachane na mambo ambayo inatutenga na yeye. Na nilikuwa nikiomba, naona ni kawaida, naomba, namaliza, naenda. Kumbe Mungu niko mbali na Mungu. Kumbe niko mbali na uso wa Mungu. Shetani atakuonesha hujavuka mpaka. Shetani atakuonesha hayakuwa mbaya, hayakuwa mbaya. Hapana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Umefanya nini? Nini umetoa kweli? Nini umekataa juu ya Yesu? Nini ambayo unasikia roho yako inapenda sana juu ya Yesu? Wamama watumishi, Mungu atatuuliza. Tutaulizwa mengi na Bwana. Tutaulizwa mengi na Bwana. Sababu sisi wamama watumishi sisi ni mfano, sisi ni nuru, sisi ni chumvi. Watu wanapotazama jinsi tunavaa, jinsi tunatembea, jinsi tunajipamba kama watu wa mataifa, wengine wanavifanya nao. Mungu atatuliza hizo nafsi. Sababu nilivyosema mbele, hivi vinasukuma mtu katika hali ya tamaa. Na chanzo cha dhambi ni tamaa. Ukianza kutamani kitu yenye hauna, unaanza kutamani mode, kile kenye kinatoka unaanza kutamani. Kupenda kupendezi na ingiza mtu mzambi. Ni mwanzo wa dhambi. Ndio maana ni afadhali kuiacha. Ina ubaya mingi kuliko wema. Mungu atusaidie sana. Wema wake ni kupendeza tu ya macho tu, hakuna ingine. Mungu atusaidie sana. Na wanaoogopa waume zao niwaambie, Mungu anaweza wa kusaidia mume wako asikuache wala asikuonee juu unaacha vile. Na akikuacha juu unaacha vile, maana yake hakupendi. Kwa kweli nikwambie ile, Mungu atusaidie sana. Atakupenda jinsi ulivyo. Na kama hamuogopi Mungu, kwa kweli ni vigumu na ni shida. Lakini mama, magoti, ingia kwa magoti. Chagula kati ya Mungu na mume wako. Piga magoti na Mungu atakusaidia. Nyumba yako itakawia, na nyumba yako upendo wenu utakuwa sawa vile tu wa mwanzo. Upendo utaendelea kwa unapanda zaidi. Siri ya ushindi, chumba cha ndani. Omba. Ndio siri niko natafuta kukuambia. Basi ndugu zangu, nilipita katika mabadiliko, transformation. Nilipita katika mabadiliko nyingi sana kufikia hali ambayo nilikuwa niko nayo. Hatua kwa hatua. Sikuacha vitu vyote. Nilienda, Mungu endelea na niongoza hatua kwa hatua. Nakumbuka kusudi upane uzima. Tukiona ugali, jinsi tunavyokula ugali ndugu zangu. Mnajua mahali ambapo ugali unatoka. Ugali unaenda kwanza mshamba. Unalima, unafanya matuta, unatia miti, inakomala, unaanza kupalilia. Wamoja wanachuma sombe, wengine wakati wa kuvuna unavuna muogo, unaitoa mangozi, unaianika kujua. Wamoja wanabeba kwenye mula, wengine ili kuikatakata vipande. Inateseka, ingekuwa ni mwanadamu, ni mateso. Mungu atusaidie sana. Kisha haitoshi,
Unaanika, ukishaleta bunga, unatia mai, unawakisha moto, unatia mai, unatia ugali, mai, ile mai mpaka itokote. Ukitia mai ya baridi, haitakuwa ugali. Mungu atusaidie sana. Nakumbuka siku moja niliambia mtoto wangu afanye ugali. Akaenda fanya ugali, akatia bunga mai ya baridi. Akaniambia mama, nimemaliza. Kufika alitia bunga mai ya baridi. Nikasema mara hiyo haitapana ugali, lakini inafaa mai ichamuke. Nikamwambia mai inapasha kuchamuka. Mungu atusaidie sana. Inachamuka, kisha unaitia kumeza, na njoo watu banakula, banapata nguvu. Ndio maana mbele kabisa upane uzima wa kweli, upane injili ya kweli, utoe neno la Mungu kwa kweli. Mara unapita katika mafundisho, na hiyo mafundisho haiko sema Mungu akupendi, lakini kukufundisha, sababu Mungu hawezi kukutuma katika vita na ungali mchanga, ungali unaogopa. Shetani atakurusha mara moja, lakini unapaswa kwa mwenye unakomaa, unapaswa kupita katika vipindi mbalimbali, unapaswa kukomaa kupita katika vipindi mbalimbali kusudi uzima wa Mungu onekane ndani yako. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Usiogope, ndani ya Yesu mna uhuru. Usiogope kabisa. Baba ananiambia mama, nikiacha kujipamba, nikiacha kujitia kutia sabuni ya kubadilisha mwili, mbona nitakuwa kama vile makala? Mbona nitafanana sijui namna gani? Hapana, usiogope. Hatua ya kwanza ni nzito, lakini baadaye utaweza. Mungu atusaidie sana. Ninakumbuka mtu mmoja ambaye alikuwa akikunywa pombe sana, tena sana, zaidi tena sana. Alikuwa akianza kulogotewa mbarabara. Alikuwa na sijui niseme hali gani, alikuwa kilala, alikuwa ishakuwa na hali mbaya sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini siku moja nilimuona barabarani, yeye ndiye kunaongoza watu gisi watatembeza mitugari. Nikasema Mungu usifiwe Baba. Walimbeba fasi fulani, wakampatia kama ni madawa ya kutosha ile pombe yote iko ndani ya mwili yake, wakamutia mahali fulani ambapo hawezi tena akavuta sigara wala kukunywa pombe miezi fulani, na bili vyote vikatoka muyeye, na akakuwa mtu mzima, akili yake karudia. Ile nayo sasa vile tumesema imekusha kwa kuabudu sanamu, unahitaji muda kama vile mtoto wanayemtoa kumaziwa, anahitaji muda wa kusahau maziwa wa kusahau hayo maziwa. Na hiyo na wewe usiogope, hata kama viishe leo usiogope. Mungu anafanya vitu hatua kwa hatua. Ninakumbuka dada moja, Mungu atusaidie sana. Dada moja ambaye alikuja siku moja kutuambia kanisani, muache kusukiwa, muache hivi, muache kujipamba hivi, muache kutia mabiju hivi, ni dhambi. Muda wa siku fulani, miezi fulani, nikaona yule dada anaanza kusukiwa, anaanza kutia mabishu. Nikaenda nikamwambia, dada, mbona ulituambia hivi ni dhambi? Kwa nini wewe unavirudilia? Akasema ni juu pastor fulani aliniambiaka ni dhambi. Nikamwambia, nikanyamaza, nikasema Mungu utusaidie. Kwa nguvu zako hauwezi na kuelewa mambo hayo, kukwambia ni dhambi utashindwa kuelewa, lakini nakuomba mwambie Roho Mtakatifu akusaidie, Roho Mtakatifu akufunulie, Roho Mtakatifu akuwezeshe. Mungu atusaidie, akuoneshe consequence vinaleta nini, kwa nini wanatuambia ni hivi na hivi na hivi na hivi. Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kama vile wamoja ambao waliofuata mahubiri nilioanza nayo kuhusu somo hili, katika kitabu cha Marko sura 12, kukisoma mstari wa 28 mpaka 31, utaelewa zaidi jinsi mtu mmoja alienda kumwambia Yesu amri ipi iliyo kuu, na Bwana Yesu akamueleza amri ya wapi iliyo kuu. Na katika haya hii ya 13 inatuambia umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Kumpenda Mungu, umpatie kwanza roho ya kwanza, ataongoza maisha yako. Na kitu ambacho ninapenda kuambia wamama, sababu ni vigumu kuelewa kama uko mtumwa wa dhambi wala je, kama unampendeza Mungu wala je. Mara ni vigumu zaidi, sababu kwa kweli mara ni vigumu, lakini ninaomba wamama wote wanaonisikiliza, ndugu zangu,
mkamati, mpige hatua, mkamati siku 21. Hiyo ndio ninawaomba. Siku 21. Sisemi katika hali ya mafungo kutokula chakula, hapana. Lakini siku 21 ubakie naturel, ubakie gisi Mungu alikuumba. Kama uko na meshi uibomole. Kama unatia sabuni ya kubadilisha mwili, kamata sabuni ambayo watoto wako wanatumia. Hiyo ilinisaidia sana. Sabuni ambayo nyumba yote inatumia nyumbani. Sabuni yote ambayo watu wote wanatumia nyumbani. Mafuta ambayo watu wote wanatumia nyumbani, uanze kuitumikisha. Uachane kwanza na hizo zingine ambazo unatumikisha ili mwili ubadilike. Siku 21. Na uende kazini uchanue nywele zako. Sikwambii ukate, usikate nywele zako. Lakini hiyo siku 21 umwambie Mungu, niambie Baba. Ni kama hali ya maombi na mafungu, lakini katika kujinyima, kusahau ile, ubakie naturel na Mungu mwenyewe akuongoze, akuambie jinsi utakavyoishi. Mungu atusaidie sana. Usisikie haya. Ukitaka kama utatia kitambala unatega, lakini kama utaacha nywele zako wazi, uko huru. Uko huru ndugu yangu. Unaweza kaacha wazi, lakini ubaki jinsi uabudu Mungu katika uumbaji wake. Mungu atusaidie sana. Hiyo ndio shauri ninawaambia, siku 21. Na wamoja wanaopenda wanaweza niambia, wanaweza wakaniita wala kuniandikia na mimi nitawajibu. Mungu atusaidie sana. Mungu atuwezeshe sana. Dada yangu, mama yangu, ambia wenzetu habari hii. Na wewe tangaza, tusaidiane katika safari, tuhimizane katika safari. Unaweza kutumia wengine, na wewe beba injili mbali, na furaha yetu siku moja tuonane mbinguni tukimpendeza baba yetu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Basi wapendwa, kwa kumaliza nitasoma neno la Mungu katika kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wa 9 mpaka wa 8. Tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kumaliza, ndugu zangu, maneno yoyote yaliyo ya kweli, maneno yoyote yaliyo ya heshima, maneno yoyote yaliyo haki, maneno yoyote yaliyo safi, maneno yoyote yenye kupendeza, maneno yoyote yenye sifa njema, ukiwa wema wowote na ikiwa sifa yoyote, fikirieni maneno haya. Fanyeni maneno ambayo mlijifundisha na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona ndani yangu, na Mungu wa salama atakuwa pamoja nanyi. Amena, amena, amena. Mungu atubariki. Mungu abariki wa dada, Mungu abariki wa mama. Tunayaweza mambo yote, tuko washindaji. Bwana anatupenda, hana upendeleo, anapenda sisi sote tusimame katika siku hizi za mwisho, maana yu mlangoni. Haleluya. Ni muda wa kuifanya kazi ya Mungu, ni muda wa kubeba injili, ni muda wa kutimiza amri ya Mungu. Haleluya. Tumupende Bwana Mungu kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote. Haleluya. Tumupende Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na tusisahau kupenda jirani yetu kama nafsi yetu. Mungu atusaidie. Mungu atuwezeshe. Haleluya. Tutaomba Mungu. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, unastahili kuabudiwa, kupewa sifa, kuinuliwa, kutukuzwa milele na milele. Ninashukuru Baba maana nimetangaza neno lako. Ninashukuru Baba maana nimetoa ushuhuda. Baba, maisha yangu ni historia. Maisha yangu ni historia. Mungu wa Biblia, Mungu wa manabii, Mungu wa mitume, wewe yule haubadiliki. Wewe yule jana, leo na hata milele. Nimeenda ombea dada wenzangu ambao mara hawajui ya kuwa wamefungwa. Nimewaombea kufunguliwa. Wengi hawajui ya kuwa ni vipofu. Nimewaombea kufunguliwa macho, wapate kuona Yesu. Haleluya. Na wale ambao wamekuwa na maulizo mengi, asante kwa kuwapa majibu. Asante kwa kuwapa majibu, kwa kuwaweka huru, kwa kuwaweka huru, kwa kuwaweka huru, na jina lako litukuzwe. Nimeenda kinyume ya nguvu za giza, mipango ya mwovu, shetani na distraction zake zote, perturbation, provocation. Ameshindwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wamama wamefunguliwa. Wamama wamefunguliwa. Ona injili naenda. Maana unasema wamama wanaotangaza injili ni jeshi kubwa. Haleluya. Jina lako libarikiwe. Asante Baba kwa uamsho umeleta ndani ya wadada na wamama. Na neno lako litukuzwe milele na milele. Katika jina la Yesu.
Roho Mtakatifu, asante.